लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आओ रुपेश, आओ जगदीश, हाँ मैं भाई क्या बोला जेड़े? आओ विशाल भाव, मैं तो कुछ नहीं बोला। कैसन बानी, ठीक बा? उसका पता उसको। आओ जय, हाँ मेरे भाई, कैसा है? बस जैसा देख रहा हो ऐसा। बहुत देर कर दी तूने आने में। प्रेम, आओ भाई, कैसा है? मजे में हेलो गाइस, नमस्ते। लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो, वरना लाइक करो, फॉलो करो। मेरे वाले को भी कर देना। चलो फिर हम निकले अपनी स्प्लेंडर लेके सस्ता ब्लॉगिंग करके। कहाँ जा रहे ले? कहाँ जा रहे ले? कहाँ जाने का? पावागढ़ जा रहे ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बोलती पब्लिक? पावागढ़ जाने को बोलते। चलो फिर बैठ। जान दे तो। गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं। फिर जाते हैं आगे। अरे वो उनका टेंशन मत ले, पकड़ के रखो, ऐसा ही पकड़ के रखना है ना। तो गाइस अभी हम सिद्धि विनायक मंदिर आ गए और ये दोनों जा रहे हैं। इन लोगों की देर देख रहे थे तो ये दोनों जा रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच गए अभी, तो बस अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ करो भाई। तो गाइस अभी चाय पीने खड़े रहे सब। इनको देखो, नाश्ता वास्ता हो गया है सब कुछ। चाय हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चाय चाय थोड़े भी अक्कल नहीं होती। अक्कल रहते यहाँ पे रहता नहीं। क्या भाव, क्या करते? मेरा भी उतार दिया। तू बोले तो तेरा भी दे। लाइन में लो सब, चाय लाइन में लेना, मस्ती नहीं, चाय पीने में मस्ती नहीं। क्या होता है जगदीश, क्या होता है? जगदीश तो स्मार्ट ही लग रहा है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप।
अपन टोल टैक्स पहुँचे हैं। चलो मैं तो टोल टैक्स पहुँचे तो अभी आगे निकलते हैं। तो चलो गाइस आगे जाते हैं। वीडियो को तो गाइस हम आ गए अभी। पावागढ़ की है एंट्री गेट है और हम सब जा रहे हैं अभी। तो चलो आगे जाते हैं। हो रहा पावागढ़। तो चलो गाइस आगे जाते हैं। ओए टावर है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। पार्किंग देख रहे हैं। पार्किंग मिल जाए तो हम आगे जाते हैं। या पार्किंग लिखा तो है पर कहाँ पर है आगे। चलो आगे जाते हैं। तो गाइस चलो अभी आगे जा रहे हैं। जाने भी दो। चलो चलो चलो।
बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ भी करो। जो कॉर्निंग से ना यार बहुत आ रहा है। क्या बोलता है विशाल? हाँ विशाल, बाइक लेके आने का फायदा यही है। अरे वो R15 वाला क्या घूम रहा था। ए बारिश आ गई। चले व्लॉगिंग करनी है। पहुंच गई गाड़ी पहुंच गई। तू वजन मत देना है ना जगदीश। विशाल कॉर्निंग ले। ओ विशाल भाव के पाची। पता नहीं है। ओ नाइस। व्यू हार्ड व्यू। बाय विशाल, हार्ड व्यू। कैमरा लाना था। ये ज्यादा चालू हो गया। ये देख खोल। बारिश चालू। गाइस पहुंच गए हम। ये अपनी टीम चल रही है। फ्रंट कैमरे से बना। फाइनली पावागढ़ पहुंच गए। बस अभी ऊपर चढ़ रहे हैं हम। क्या बोलता है? कॉर्निंग्स में कैसी मजा आई? वापस लेने की जाते टाइम मजा आएगी। बारिश चालू हो गई थी यार। किसके पास है भाई? अभी 1 रुपया पड़ा है। 1 रुपया और कुत्ते की मौत मारेंगे यहीं पकड़ के। बाय। ऐसी हालत थी सबकी और कैसी हो गई।
चल बाव थक गया क्या? हार्ड सीन है, कैसे थे और कैसे हो गए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा माँ, चश्मा दो माँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। अब गंभीर परिस्थिति में चढ़ने जा रहे हैं। चढ़ गए बहुत ही जल्द, 2 घंटे बाद। बोलो महाकाली मात की। साइड में रुकना। नहीं रे, वो चीज नहीं है।
गाइस अभी पहुंच गए। रात का तो मैं कुछ बता नहीं पाया, व्लॉग अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए। पर सबकी हालत जो भाई जैसी हो गई है ना, सबकी हालत देखो कैसी हो गई है सबकी हालत। ये विशाल भाई देखो तू क्या दिखेगा नहीं सबकी हालत टाइट हो गई है। बस अभी खा पी के सो जाएंगे और कुछ नहीं। बस व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। चलो बाय।